असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत ढेकियाजुली राजस्व चक्र क्षेत्र के भोटपारा में आज ढेकियाजुली उपजिला आयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज ढेकियाजुली उपजिला आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण की आधारशिला असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने रखी। आज के इस आधारशिला कार्यक्रम में मंत्री अशोक सिंघल के साथ तेजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पृथ्वीराज राभा भी उपस्थित रहे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। আজি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ নতুন কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন স্বাৱলম্বী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আৰু তাত অৰিহণা যোগাবলৈ আমি সকলোৱে প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী যেটো অসম সপোনৰ অসম গঢ়িব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ্ছ এই যেটো ব্যৱস্থা এইটো মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰ'ব। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যিখিনি কাম হৈছিল সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হ'ব। মানুহে দূৰত যাব নালাগে। এটা সময়ত মানুহে মহকুমা বিচাৰিছিলে, আন অফিচবোৰ ইয়াত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে। এটা জিলা পৰ্যায়ত যিমান কাৰ্যালয় আছে সকলো কাৰ্যালয় সমজিলাত অন্তৰ্গত এই অফিচটোতে থাকে।